बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। 23 जुलाई 2026 जुमेरात का दिन है। शाम का टाइम था। कुछ जानवर हमने बाहर छोड़े हैं जी। सबको बाहर नहीं छोड़ते, फिर ये तंग करते हैं। एक बाड़े से निकाल के ना जानवरों को आज हमने बाहर छोड़ा है। घास काफ़ी बड़ी हुई थी, मौसम भी अच्छा था। हमने कहा चलें चर लेंगी थोड़ी देर यहाँ पे और खुश भी हो जाएंगी। आज की जो वीडियो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि बकरियों का इश्क क्या होता है और कौन लोग बकरियां ना पाल सकते हैं। देखें, बकरियों से इश्क का मतलब है कि बकरी से बहुत ज़्यादा लगाव हो आपको ना, और मोहब्बत हो, और इनकी आप देखभाल करें, इनकी सेहत का ख्याल रखें और इनके साथ वक्त गुजारने में ना आपको खुशी महसूस हो। अगर तो बकरी खा रही है, उसको खाता देख के आपको खुशी हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता बकरी आपकी बीमार हो गई है या किसी तकलीफ़ में है तो फिर आप भी उदास हैं, तो समझें आप बकरियों से आपको सच्ची मोहब्बत है और बकरियों से इश्क है आपको ना। अच्छा, फिर बात करते हैं कि ना, देखें वैसे तो हर बंदा बकरी पाल सकता है, कोई इतनी रॉकेट साइंस है ही नहीं, कोई इसमें मसला नहीं है, लोग पाल भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं और कुछ लोग यानी कहते हैं कि जी इससे फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे मैसेज अक्सर आते हैं, जी हमने बकरियां रखी हैं, फ़ायदा नहीं है। देखिए, नफ़ा नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन इंसान अपनी तरफ से ना कोशिश कर सकता है कि भाई हम अच्छे से अच्छा कर सकें। सबसे पहले तो इसके लिए जगह होनी चाहिए। देखें, आपके पास मुनासिब जगह हो और सफाई का ख्याल हो, सर्दी गर्मी बारिश धूप से इनको बचाने के लिए ना जगह होनी चाहिए। उसके बाद जी, जो बंदा साबिर और मेहनती है ना, यानी ये बकरियां जो है ना बड़ी शरीर और नटखट सी होती हैं। ये बार बार बाड़े से बाहर निकलेंगी, इधर भागेंगी उधर भागेंगी, पौधों को ख़राब करेंगी। तो आपको ना बड़ा सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत होती है इनकी देखभाल के लिए। और साथ साथ जी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर गुजारा नहीं है। यानी देखें, बकरियां रखने से क्या फ़ायदा होगा कि एक तो आपके अंदर सब्र आएगा, बर्दाश्त आएगा, दूसरा आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे आप, और आपके पास ना वक्त होना चाहिए। देखें, बाज़ लोग कहते हैं जी हम बकरियां रख लेंगे तो किसी को लेके दे देते हैं और वो पाल लेंगे। ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन में आपको बकरियों के साथ गुजारने होंगे, या आपको उनकी सुपरविजन इस तरह करनी हो कि आप देख रहे हो 3-4 घंटे कम से कम आप बकरियों को दें। आपको पता होना चाहिए कि जानवर कौन सा मेरा ठीक है, कौन सा नहीं सही, और कौन सा खा रहा है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इन्वेस्टमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। देखें, इनकी वैक्सीन का भी शेड्यूल होता है, कोई बीमारी हो जाती है वो भी साथ साथ है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, और एक अहम बात कि जानवरों से ना आपको जज्बाती लगाव होना बहुत ज़रूरी है। यानी ये जो बकरी है ना, ये बड़ा सेंसिटिव सा जानवर है। आप अक्सर यानी देखिएगा कि आप इसके पास बाड़े में जाएंगे ना तो ये अपने मालिक को पहचान लेती है और ना उससे मिलजुल के रहती है, यानी घुल मिल जाती है। और जो लोग जानवरों से प्यार करते हैं ना, और इन्हें सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, यानी अपने घर के फ़र्द की तरह समझते हैं, तो फिर आप देखिएगा कि आप बेहतरीन बकरी पाल साबित होंगे। यानी जो लोग बेहतरीन तरीके से बकरियां पाल रहे हैं ना, उनमें आपका शुमार होगा और इंशाल्लाह इससे कारोबार में फ़ायदा भी होगा आपको। देखें, मेहनत करेंगे ना तो उसका फल मिलेगा। और ख़ास तौर पे ये जो बकरी है ना, ये देखें जन्नती जानवर है, सुन्नत है। बकरी पालना अंबिया का काम है, ठीक है ना। इससे आजिज़ी आएगी, सब्र आएगा, शफ़क़त आपके अंदर पैदा होगी, प्यार करने वाले होंगे आप। और यानी देखें, इसके लिए यानी सब्र, जगह, वक्त और जानवरों से मोहब्बत, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं ना तो आप बकरियां पालें। देखें, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा। बकरी कभी ज़िंदगी में किसी का हक़ नहीं रखती। यानी ये हमने बहुत जगह बात सुनी है कि अगर आप बकरी को 100 रुपये खिलाएँगे तो आपको 200 दे के जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि बकरी नुकसान करेगी। अब जो लोगों का नुकसान होता है वो देखें, कुछ नुकसान अल्लाह की तरफ से होता है, हमारी भी गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ होती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। अगर आप इसको प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ करेंगे ना, यानी काम को, तो फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। यानी देखें, एक तो सवाब का भी काम है ये, और दूसरा सबसे पहले मैं कहता हूँ जी, जिसको शौक़ है ना, जिसको इनसे लगाव है जानवरों से, वो ये काम करे। देखें, और दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं, आप वो कारोबार कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट लगाएं, पैसे डबल हो जाते हैं, कमा सकता है इंसान। लेकिन ये जो लाइफ स्टॉक और जानवरों का काम है ना, ये उन्हीं लोगों का काम है जिनसे जानवरों के साथ ना मोहब्बत हो, इश्क हो, जो जानवरों की ज़बान को समझता हो। यानी उसको पता हो कि अब मेरे जानवर को क्या चाहिए, और जानवर को देख देख के मोटा हो ना अगर जानवर, तो उसको खुशी हो। और अगर जानवर उसका
کمزور ہو تو وہ پریشان ہو اداس ہو یار. اب میں روز یعنی اپنے دماغ میں سوچتا ہوں، حالانکہ میرا اتنا ہلکا احباب ہے ماشاءاللہ، اتنے سارے لوگ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی میں نئی سے نئی چیز کی تلاش میں رہتا ہوں کہ ان کو یار کیا چیز کھلائیں، کس سے یہ خوش ہوں گی، کس سے موٹی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیے گا، اگر یہ جو ہے نا یعنی اتنا معصوم جانور ہے کہ اس کو آپ خوشی سے کوئی چیز دیں گے نا جو اس کی پسندیدہ چیز ہوگی. اکثر بچہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے نا تو وہ دم ہلاتا ہے خوشی سے. یہ کیوں ہلاتا ہے؟ یہ خوشی سے ہلاتے ہیں. کوئی بکری بھی ہوگی اگر یا کوئی بکرا ہوگا، اس کو آپ جب کوئی چیز ڈال رہے ہوں گے نا تو وہ کھا رہا ہوگا اور اپنی دم ہلا رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ خوش ہیں. یعنی تو یہ چیزیں نا سمجھنے کی ہیں، یہ آپ کو سمجھنی پڑیں گی. جانور اگر آپ نے رکھنا ہے نا تو اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا کہ یار اس کو اب کیا چیز چاہیے. اگر اس کو اس حساب سے لے کر چلیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس جگہ ہے تھوڑی سی، آپ اس کو باہر نکالیں، چرائیں، اس کو چرائیں، باہر لے جائیں، گھمائیں پھرائیں، اس کے بعد آپ جانوروں کو دوبارہ اپنے باڑے میں لیں. اگر جگہ نہیں بھی ہے تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ بھیڑ ہم نے لیے تھے نا، یہ میری نیت یہی تھی کہ بھئی یہ نا گھاس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو نا بھیڑوں کو یہاں چھوڑیں گے. ماشاءاللہ یہ سارا کھاتے رہتے ہیں. ان کو دیکھا دیکھی بکریاں بھی لگ گئی ہیں، بکریاں بھی کھاتی ہیں یعنی اب، لیکن ان کو ہم نے چھوڑا نا ساتھ تو یہ سارے کھانے لگ گئے ہیں. تو اب ہم نے یہی سوچا ہے کہ بھئی تھوڑا تھوڑا ایک ایک باڑا کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ اگر ان سارے جانوروں کو اکٹھا چھوڑے نا تو پھر یہ بہت تنگ بھی کرتے ہیں. اور سامنے ہمارے درخت کافی لگے ہیں، بہت زیادہ درخت تو خراب ہو گئے ہیں، انہوں نے بکریوں نے ان کی چھال وغیرہ کھائی ہے نا تو وہ ختم ہو گئے ہیں. تو انہی کے لیے لگائے تھے جی، بکری دوست پودے لگائیں اگر آپ لگا سکتے ہیں تو ان فیوچر میں فائدہ ہوگا. دیکھیں ہم نے شہتوت ادھر لگایا تھا، سوانجنا لگایا تھا، کیکر لگایا ہے. اب یہ بڑے ہوتے ہیں نا تو ان کو چھٹائی کرتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں ہم جانوروں کو. تو جتنا ان کو سٹریس فری رکھیں گے، ان کو خوش رکھیں گے نا، جانور ایک تو آپ کا صحت مند ہوگا، تندرست ہوگا، اور یہ آپ کو مالی طور پہ بھی فائدہ پہنچائے گا. ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم پیسے لگا رہے ہیں جانور کے اوپر تو کچھ آؤٹ پٹ نہیں آئے گی. یہ وہ شوق ہے، وہ برکت والا کام ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے نا 1 روپیہ تو یہ اس سے ڈبل ٹرپل کر کے آپ کے پاس واپس آئے گا. الحمدللہ جی، مجھے تو بکریوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت نوازا ہے، بڑے سبب بنے ہیں. تو اور ابھی بھی میری ایسی عادت ہے کہ نا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ انہوں نے کھایا ہوا بھی ہوگا پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ ان کو ڈالتا رہوں. جیسے شروع میں چھوٹے ہوتے قربانی کے جانور لے کے آتے تھے نا تو ان کو اتنا کھلاتے رہتے تھے کہ کبھی کبھی موشن لگ جاتے تھے. ابھی بھی میں جب انہوں نے کھایا ہوا بھی ہو پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ڈالتا رہتا ہوں، یعنی لگا رہتا ہوں. تو یہ چیز نا آپ کے اندر اگر ہوگی نا، جانور سے پیار کرنا اور اس کے ساتھ یعنی انس اور ایک جنون کی حد تک اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال کرنا، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کامیاب بھی ہوں گے اور اس سے مالی طور پہ فائدہ بھی ہوگا. بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، سوچا آپ سے شیئر کروں. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.